हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, केम चुके हाल है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आसिम जफर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है आयशा जावेद। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो मिस्टर रिएक्शन। और आज मैं बड़ा हैप्पी हूँ आयशा। आज मैं मेगा स्टार शाकिब खान की बायोग्राफी देखने वाला हूँ कि मतलब उनकी बायोग्राफी कैसी रही है ज़िंदगी, मतलब ऊपर उतार चढ़ाव, मतलब कैसे वो एक सुपरस्टार मेगा स्टार बने, उनकी ज़िंदगी में क्या उतार चढ़ाव है, सारा का सारा मतलब आज वीडियो होने वाली है मेगा स्टार शाकिब खान के बारे में। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। आप बताएं, आप यार कैसा बात फील की हो जाए रहा है? शकीब खान की तो नो डाउट हमारे मेगा स्टार बहुत अच्छे हैं। और मुझे सिर्फ ये उनका पार्ट 1 है सक्सेस स्टोरी का। ऑलरेडी गो थ्रू दिस वीडियो। आप जाकर चैनल पे भी इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहां जाकर भी वीडियो देख सकते हैं। बाकी बात करें शकीब खान की सक्सेस स्टोरी की, यार मैंने उनकी जितना उनकी स्ट्रगल मतलब तो उनकी काम प्रीवियस देखा है काम ऑब्वियसली। देखा है ना, उसमें नजर वैसे फिर भी बंदे को पता तो चलता है यार, बंदे ने मेहनत की है। तो वो आज वो जानने के लिए मैं बड़ी बेताब हूँ। तो बिना टाइम इसकी वीडियो करते स्टार्ट, लेके वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को ले सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आप आप तक तक पहुंच पहुंच सके। सके। तो वीडियो करते स्टार्ट। ১৯৭৯ সালের ২৮ মার্চ 79 में पैदा हुए थे। গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর উপজেলার রাগদিতে আব্দুর রব এবং নূরজাহানের ঘরে জন্ম নেন একটি ছেলে সন্তান। শখ করে বাবা মা নাম রাখেন মাসুদ রানা। আব্দুর রব ছিলেন একজন সরকারি কর্মচারী। চাকরির সুবাদে सरकारी जॉब আব্দুর রবকে करते थे চলে उनके আসতে वालिद साहब। হয় নারায়ণগঞ্জে। ৩ ছেলে মেয়েকে নিয়ে নারায়ণগঞ্জেই থাকতে শুরু করেন আব্দুর রব। সেখানেই ধীরে ধীরে বেড়ে উঠতে থাকে মাসুদ রানা। ছোটবেলা থেকে মায়ের খুব ভক্ত ছিল মাসুদ রানা। পড়াশোনাতেও খুব মনোযোগী ছিল। নারায়ণগঞ্জের গোদনাইল উচ্চ বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগে পড়াশোনা করছিলেন তিনি। ইচ্ছা ছিল ডাক্তার কিংবা ইঞ্জিনিয়ার হবেন, কিন্তু ভাগ্য তার জন্য অন্য কিছু নিয়ে অপেক্ষা করছিল। যার কারণে আমরা প্রায়ই বলতাম, চেহারাটা এরা সুন্দর ছিল, লম্বা চূড়া। তখন প্রায়ই বলতাম যে তুমি পড়াশোনা বাদ দিয়ে নায়ক হও গিয়ে। তখন তিনি সবেমাত্র কলেজে উঠেছেন। পড়াশোনার পাশাপাশি তিনি মার্শাল আর্ট শিখতেন। একবার 31st দিন মহল্লার কিছু ছেলেরা মঞ্চে নাচের প্রোগ্রাম করছিলেন। এলাকার সবার অ্যাটেনশন ছিল তখন তাদের দিকে। সে সময় মাসুদ রানা ভাবলেন, মঞ্চে তো আর মার্শাল আর্ট দেখানো যায় না। সে এবং তার বন্ধুরা তখন ভর্তি হয়ে গেলেন নাচের ক্লাসে। তখনও সিনেমায় আসার ব্যাপারে কোনো চিন্তা ভাবনা ছিল না। শুধুমাত্র নিজের এলাকায় একটু জনপ্রিয়তার জন্য ঢালিউডের জনপ্রিয় ডান্স ডিরেক্টর আজিজ রেজার ডান্স স্কুলের সাথে যুক্ত হন তিনি, এবং সেখান থেকেই এফডিসিতে যাওয়া আসা শুরু হয় তার। একদিন এফডিসির মাঠে হঠাৎ একজন এসে তার হাত ধরে বললেন, তোমাকেই তো খুঁজছিলাম আমি, কোথায় ছিলে? হঠাৎ এমন প্রশ্নে চমকে যায় মাসুদ রানা। এরপর তিনি বললেন, আমি একটা সিনেমা বানাচ্ছি, আমার একজন সুদর্শন নায়ক দরকার। সেই লোকটি ছিল তখনকার খ্যাতনামা নির্মাতা আবুল খায়ের বুলবুল। তার সাথে টানা 3 মাস সিনেমার রিহার্সাল করলেন মাসুদ রানা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সিনেমাটি যখন থেমে যায় তখন কিছুটা মন খারাপ হয়েছিল তার, কিন্তু তবুও তিনি আশাহত হননি। এর কিছুদিন পরের ঘটনা। সময়টা তখন ছিল 1999 সাল। পরিচালক আফতাব খান টুলু একটি সিনেমা বানাচ্ছিলেন। সবাই তো সুখী হতে চায় না। এই সিনেমায় নায়িকার চরিত্রে ছিলেন নবাগতা কারিশমা শেখ। সেখানে নায়কের চরিত্রে অভিনয়ের জন্য আরও একবার প্রস্তাব পেল মাসুদ রানা। এটাই তার জীবনে প্রথম চুক্তিবদ্ধ সিনেমা। সবাই তো সুখী হতে চায় সিনেমায় কারিশমা শেখ এবং মাসুদ রানার একটি রোমান্টিক গান ছিল। সেখানে মাসুদ রানার লুক, তার নাচ দেখে তাকে বেশ পছন্দ করে ফেলেন সে সময়কার জনপ্রিয় নির্মাতা সোহানুর রহমান সোহান। তিনি তার অনন্ত ভালোবাসা সিনেমায় নায়ক হিসেবে কাজ করার জন্য মাসুদ রানাকে প্রস্তাব দিলেন। একটুখানি দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে থাকলেও মাসুদ রানা আরেকবার নিজের ভাগ্যকে পরীক্ষা করতে চাইলেন। শেষ পর্যন্ত সিনেমাটি মুক্তি পেয়েছিল 1999 সালের 28 মে। এই সিনেমায় তার বিপরীতে অভিনয় করেছেন তুমুল জনপ্রিয় চিত্রনায়িকা মৌসুমীর ছোট বোন ইরিন জামান। মাসুদ রানা থেকে তখনই তিনি হয়ে গেলেন শাকিব খান, যে আজকে মেগা স্টার শাকিব খান কিংবা কিং খান নামে পরিচিত। দুটি একেবারে নতুন মুখের ডেবু ফিল্ম অনন্ত ভালোবাসা খুব একটা হিট না হলেও শাকিব খান অনেক নির্মাতারই চোখে পড়েছিল। অসাধারণ চোখের চাহনি, নাচের দক্ষতা এবং শেখার আগ্রহ দেখে নতুন এই মুখকে নিয়ে কাজ করতে চান নির্মাতারা। তারই জের ধরে অভিনয়ের দ্বিতীয় বর্ষেই সেই সময়কার শীর্ষ অভিনেত্রী শাবনূরের বিপরীতে অভিনয়ের সুযোগ পান শাকিব খান।
2000 সালে ইস্পাহানি আরিফ জাহান নির্মিত সেই সিনেমাটির নাম ছিল গোলাম। একই বছর তিনি পূর্ণিমার বিপরীতে আজকের দাপট, পপির বিপরীতে দুজন দুজনার এবং মুনমুনের বিপরীতে বিষে ভরা নাগিন সিনেমায় নায়কের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। এ যেন এমন এক স্বপ্ন বাস্তব হচ্ছিল যা হয়তো শাকিব খান কখনো কল্পনাও করেননি। কিন্তু এই চলচ্চিত্র জগতে আসা যতটা সহজ, এখানে টিকে থাকা তার চেয়ে অনেক কঠিন। শাকিব খান নিজেও জানতেন না সামনে কি অপেক্ষা করছে তার জন্য। কিন্তু আমি জানি আপনারা অপেক্ষা করছেন এরপর কি হলো জানার জন্য। খুব শীঘ্রই আসবে দ্বিতীয় পর্ব। यार इट वाज रियली नाइस जर्नी कि मतलब पहले उन्होंने इंजीनियरिंग करना चाही स्कूल कॉलेज में, उसके बाद मार्शल आर्ट सीखा, मार्शल आर्ट के बाद उन्होंने मूवीज़ में ट्राई किया, मूवीज़ में सक्सेस मतलब कि दिन दिन रात ही मतलब मेहनत करते थे तो ही मिली है, अदरवाइज वो इतनी मेहनत करने के बाद सक्सेस पाना एक बड़ी अचीवमेंट होती है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे इनकी वीडियोस देख के। बंगाली थी ऑब्वियसली, इतनी समझ नहीं आई कि क्या कह रहे थे, लेकिन कुछ कुछ वर्ड्स कुछ कुछ जो वीडियोस दिखा रहे थे तो कुछ समझ आ रहा था कि डांस सीखा, मार्शल आर्ट सीखी, इंजीनियरिंग की, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें स्टार्टअप लिया, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंस्पायर। रोमांटिक सॉन्ग्स वगैरह उन्होंने मतलब किए स्टार्टिंग में, आई थिंक सो। हाँ, और काफ़ी मतलब एज ए टोल्ड यू अर्लियर कि मतलब पहले के कैमराज इतने अच्छे नहीं होते थे और वीडियो क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती थी। हाँ ऑब्वियसली। बट मैंने एक चीज सीखी है यार कि पैशन हो ना अगर आपका, आप बस सोच लो, ठान लो कि मैंने ये करना है, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो दूर रह सकता है काफी देर तक। आप अगर मेहनत करते रहो उस चीज पे, वो आपको एक टाइम आता है, आपको मिल जाती और है मेरे वो ख्याल चीज। ढालीवुड नाम ही शाकिब खान की वजह से शाकिब जाना खान। जाता है, उनकी मेहनत की वजह से जाना जाता है। अदरवाइज ढालीवुड मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले कोई जानता होगा कि यार बांग्लादेश में भी मूवीज बनती हैं। या ठीक है। मेगा स्टार है वहाँ के, नो डाउट उनकी वजह से ये सब ऊपर गया है। और यार मैं वो मतलब उनकी सक्सेस स्टोरी यही है। उससे मुझे अगर थोड़ा सा मतलब वीडियो तो भी पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी देखेंगे, बट इतना मुझे ज़रूर एक ना मोटिवेशन मिली है कि यार बंदा अगर कोई चीज़ है, अगर वो उन्होंने तब ये सोचा, मैं ये वो सब मेहनत स्टार्ट की, तो अब वो कहाँ पे हैं? वो एक स्टैंड वहाँ पे करते हैं कि उन्होंने अपनी इंडस्ट्री खुद बनाई। ऐसे ही क्योंकि ऑफ अपने कोर्स पैसे लगे, प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर भी प्रोड्यूस खुद है। खुद की है हर चीज को। जो बंदा प्रोडक्शन हाउस भी इनका अपना है मेरे ख्याल एसके। हाँ, ठीक ऐसे। है। और ऑब्वियसली वो खुद पैसे लगा के खुद की मूवीज बना रहे हैं और वो हिट भी हो रही हैं, वो तो एक इतने इतना उससे अमेजिंग। ट्रिपल छाप रहे हैं अगर, तो वो उनकी सक्सेस है। और उस सक्सेस स्टोरी के पीछे सारी उनकी हार्डवर्क है जो हम लोग अब देखी है। तो यार इस चीज से मुझे मोटिवेशन लाजमी ये मिली है कि इंसान को यार मेहनत करते रहना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। कि यार एक दफा बंदा मेहनत वो का फल लाजमी मिलता है, कभी सब्र ना कभी करना मिलता चाहिए। है। हाँ। हाँ। तो बाकी यार हमारे बहुत ज्यादा इमोशनली हो गए हैं। बाकी मेगा स्टार हमारे बहुत छा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 2025 में वैसे भी उनकी बहुत सारी मूवीज आने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि हम इनके पार्ट 2 पे भी रिएक्शन दें, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। बाकी हमारी वीडियो करें लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपनी फैमिली से, फ्रेंड्स से, और चैनल कर लें सब्सक्राइब ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।